Bonjour mes chers camarades, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à décrire un lieu. مرحبا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. إذن اليوم سنقوم بوصف مكان. سنقوم بوصف مدينة روسية أو العاصمة الروسية موسكو التي أود فعلا زيارتها. Donc le titre, l'arrivée à Moscou. الوصول إلى موسكو. Moscou me surprend au premier coup d'œil comme une grande capitale moderne. موسكو فاجأتني للوهلة الأولى كعاصمة كبيرة حديثة. Aux avenues larges, asphaltées, بطرق واسعة ومزفتة, brillamment éclairées, مضاءة ببراعة. Par la portière de ma voiture, je vois défiler des boutiques aux immenses vitrines illuminées, des autobus jaunes et rouges. يعني عبر باب سيارتي أرى متاجر ضخمة ونوافذ متاجر مضاءة. Des autobus jaunes et rouges, حافلات صفراء وحمراء. Voici un spectacle que je n'ai vu nulle part ailleurs. هذا العرض لم أره في أي مكان آخر. Le Kremlin. Le voilà, le Kremlin. Ville forteresse en plein centre de Moscou. يعني le Kremlin هي مدينة الحصن يعني قلعة. Le voilà, قلعة في وسط موسكو. قلعة في وسط موسكو. Cernée de ses hautes murailles. محاطة بجدران عالية. Regardez. En briques rouges. محاطة بجدران عالية من الطوب الأحمر. Et les 1000 fenêtres de ces édifices administratifs. يعني والآلاف من النوافذ هذه المباني الإدارية. Regardez les voilà, les fenêtres. الآلاف من النوافذ. Tout blanc يعني بيضاء. Tout blanc. Nous traversons un pont gigantesque. نعبر الجسر العملاق. Le voilà, الجسر العملاق. Un pont gigantesque يعني عملاق ضخم. Passons sur une large rivière ونمر من نهر عريض. Le voilà, نهر واسع. Une large rivière. إذن هنا نقوم بالوصف. La Moscova et nous nous engageons sur de grands boulevards. يعني الشوارع الكبيرة. De grands boulevards. Puis c'est une succession de places immenses. ثم إنها سلسلة متوالية من الأماكن الشاسعة. Immense الضخمة. Aussi vaste واسعة que celle de la Concorde de Paris. يعني بحجم Concorde يعني تلك الموجودة في باريس. Donc regardez, donc ça c'est Moscou. Donc qui a écrit ce texte? C'est Michel Gordet. ميشيل هو الذي كتب هذا النص. نعتذر على هذه البقعة الحمراء، إنه كتاب قديم. De quelle ville parle-t-on dans ce texte? عن أي مدينة نتحدث في هذا النص؟ Donc on parle de Moscou, capitale de Russie. يعني نتكلم عن موسكو العاصمة الروسية. Qu'est-ce qui décrit de Moscou? يعني ما الذي نصفه في موسكو؟ Ce qui est décrit, ce sont des avenues, ses boutiques et le Kremlin. Dans Moscou, tout paraît grand. يعني في موسكو كل شيء يبدو كبير. Relève dans le texte le lexique qui le montre. Donc, grande capitale, عاصمة كبيرة, avenue large, شوارع عريضة, immense vitrine, يعني نوافذ متاجر ضخمة, haute muraille, أسوار عالية, pont gigantesque,
يعني جسر عملاق large rivière نهر واسع grand boulevard شوارع كبيرة place immense يعني أماكن كبيرة ضخمة coche ce qui est vrai l'auteur décrit ماذا يصف الكاتب ce qu'il entend الذي يسمع ce qu'il voit الذي يراه ce qu'il sent الذي يحس به donc l'auteur décrit ce qu'il voit on va cocher ici décrire c'est-à-dire ce que l'on voit يعني نصف الذي الأشياء التي نراها la lumière الضوء les formes أشكال les couleurs les emplacements les mouvements والحركات ce que l'on sent les odeurs الذي نحسه أو نشمه les odeurs يعني الروائح les parfums la même chose العطور ce que l'on entend يعني الذي نسمعه le silence الهدوء les bruits الضجيج les discussions الحوارات un cri ثم الصراخ pour décrire un paysage ou un lieu لكي نصف منظر أو مكان on commence par le situer يعني أين يتواجد à côté au centre في المركز de l'autre côté من الجهة الأخرى on donne les noms précis des espaces نقوم بكتابة الأماكن مثلا les rues الأحياء les boulevards شوارع les quartiers c'est comme les rues donc on utilise des adjectifs qualificatifs نستعمل النعت petit grand ancien قديم moderne حديث nouveau جديد immense ضخم أو كبير on compare يعني نقوم بالمقارنة en utilisant les expressions نستعمل تعابير pareil يعني مثل à comme مثل identique متطابق on utilise des synonymes du verbe نقوم باستعمال مرادفات الأفعال voir نرى on observe نشاهد on contemple on aperçoit on distingue يعني نميز alors activité 1 je m'excuse pour ces ratures comme je vous ai dit le livre est ancien donc relève dans le texte l'arrivée à Moscou les éléments demandés et classe-les dans un tableau qu'est-ce qu'on a on a nom des espaces décrits الأماكن التي وصفناها des adjectifs qualificatifs دائما لكي نصف نستعمل النعت comparatif والمقارنة donc nom des espaces décrits on a Moscou avenue Kremlin Moskova pont boulevard place هذه الأماكن التي قمنا بوصفها إذا نمر إلى النعت les adjectifs qualificatifs on a grand moderne large asphalté éclairé ville forteresse large gigantesque grand immense vaste donc pour une ville forteresse on peut la mettre ici dans des espaces ici comparatif comme aussi vaste que activité 2 compose une phrase descriptive de chacun des espaces désignés إذن سنقوم بكتابة جمل وصفية على هذه الأماكن en centre-ville la rue par exemple en centre-ville il y a des grands magasins يعني في وسط المدينة هناك متاجر كبيرة la rue est large واسعة الحي واسع belle et propre الحي واسع جميل ثم نظيف activité 3 complète la description de ta ville ou d'une ville que tu connais يعني نقوم بوصف مدينتك أو مدينة تعرفها à la sortie de la gare عند الخروج من المحطة d'abord أولا on aperçoit une grande place pleine des gens نرى مكان كبير ممتلئ بالناس des gens pressés يعني مستعجلون qui vont dans tous les sens يتجهون نحو جميع الاتجاهات certains courent البعض منهم يجري pour ne pas rater leur train لكي لا يفوتون القطار d'autres se promènent والآخرين يتنزهون par exemple j'écris dans les grands magasins
يعني في المتاجر الكبيرة. où il y a des objets magnifiques حيث يوجد هناك أشياء جميلة et moderne وحديثة à acheter من أجل الشراء. sont disposés يعني تم عرضهم dans des vitrines illuminées يعني في نوافذ المتاجر المضاءة. Donc selon vous, vous pouvez utiliser d'autres descriptions. J'espère que vous êtes maintenant capable d'écrire un lieu. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.